तुम बिन कितने पास कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা, অনেক অনেক শুভকামনা রইল সবার জন্য। তো আমি এখন রেডি হচ্ছি, কোথায় যাব তোমরা তো জানো, গন্তব্যস্থলে, কাজের গন্তব্যস্থল। সেখানে যদি না যাই, এই হাতটার, এই ডান হাতটা উপরে উঠবে না বন্ধুরা, কি বলো, তাই তো? চলো সবাই ভালো থেকো, টাটা। লাভ ইউ অল ফ্রেন্ড সোশ্যাল মিডিয়া।